দুদিনের সফরে রাজ্যে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রথম দিনের সফরে বাঁকুড়ার বেশ কিছু দলিত পরিবারের সাথে কথা বলে ও তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। অমিতবাবু এরপর এলাকারই একটি পরিবারের মধ্যাহ্নভোজ ছাড়েন। বাঁকুড়াতে এই সংবাদ মাধ্যমের সামনে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অমিতবাবু। পাশাপাশি এ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন আগামী 21-এর বিধানসভা নির্বাচনে 200 আসন প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেছেন 21-এর নির্বাচনকে এ রাজ্যে পাখির চোখ হিসাবে দেখেছেন বিজেপির নেতৃত্ব। অমিত শাহর বক্তব্য অন্তত এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে। এরপর পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার প্রথমে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন। তার আসার আগেই মন্দির চত্বর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাজির ছিল রাজ্য পুলিশ ও এনএসজি কমান্ডো। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি বললেন? मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। এরপর নিউ টাউনের এক হরিচাঁদ মন্দিরে তিনি পুজো দিয়ে মতুয়া ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তির বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন ছাড়েন। 21-এর নির্বাচনে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার জন্য বিজেপি যে পাখির চোখ করে রেখেছে সেটা বলাই চলে। ব্যুরো রিপোর্ট, আপনার খবর, দক্ষিণেশ্বর।